আপনার সুদামনে মু আপনার স্বাগত জানাই মোর আউ এক নূয়া ব্লগ ভিডিও যাকি আপনার মানে জানিথে বর্তমান সিচুয়েসন বা আজ 18/2/2025 আজ বর্তমান ভুবনেশ্বরের পিএনজি রোডরে 108 বালাঙ্কর আন্দোলন চালিছে যাকি সে বহুত ভিডিও বি ফেসবুক পকাউছেন মু সে ফেসবুক কিছু ক্লিপ আনিছি আর ক্লিপ আনলা পরে আপনার সে ভিডিও গুড়া দেখেবি আপনার মানে দেখুন সে নিজ হক পাই আউ দাবি পাই সে লড়াই করছেন সেটা ঠিক কি ভুল তাঙ্ক সহিত যোগ দিয়েছেন আমার বাসুদেবপুর ভদ্রক জেলার বাসুদেবপুর বিধায়ক অশোক কুমার দাস যাকি তাঁকু রেসপেক্ট দেওয়া কথা যা বি হোক সে সহিত যাই নিজে উপস্থিত অনেক সে জায়গায় আপন মানে জাঁচান সে জায়গা উপস্থিত কৌশি বিধায়ক বি যাবনি সে জায়গা উপস্থিত হওয়া কিন্তু অশোক কুমার দাস যাকি বাসুদেবপুর বিধায়ক সে নিজে যাই উপস্থিত এটি অনেক লোক পিলা মানে সান্ত্বনা দৌঁছেন কি তাঁর কিছু না কিছু বার্তা শুণিবে বলে যাকি ওড়িশার এনএচএম সে কৌশি পিলাঙ্কর নিজের কিছু শুণু না তার দাবিপত্র कि आमर जो प्राइवेट कंपनी गुड़ाक सब नहीं टेंडर रे से टेंडर रे तांकर कौनसी बा त्रुटि अच्छी कि से हूँ दाबी पूरण कर पारना केते जन पिला बसई देती कौन पाई बसई किसी रिजिन ही ना से रिजिनटा जानापी आज 108 वाला निजर संगठन को एक करी निजे जाइछन्ती आज माने भुवनेश्वर पीएनजी रोड जाके आंदोलन करुछन्ती आज तांकर चल आसुचे किंतु आज पर्यंत 108 आंबुलांस कर्मचारी केवल भी न्याय पाई पारि यार न्याय यार पुरस्कार कंपनी को दिया जाइए सरकार कहीं के कर्मचारी मान को देखा करते कर्मचारी मान कौन सरकार को किसी करना सरकार कहीं के आमको देखना आम आसिक बारंबार सरकार को जनाइला पर नेता मंत्री समस्त तागतरे एकतार बल देखे आमे धर्मर युद्ध लड़ुचे जे कि अधर्म को प्रश्रय दौने आज डेट में आपण मैंने जानते सरकार जो नियम करिसेंती जे एई नियम रे 108 चलिबो किंतु ठिका कंपनी ताहा माने नहीं आमे आज पर्यंत सरकार के पाखरे किछि भी दाबी करी नहीं आमर जो मौलिक अधिकार सेटा को आमर क्षुण्ण करा जाउछि तेणु कर समान कार्य समान दरमा आमर दाबी 12 घंटा को 8 घंटा करिबा आमर दाबी 12 घंटा ड्यूटी बंद करी 8 घंटा ड्यूटी देबा आमर दाबी सतुरी भाई को पुनर्नियुक्ति आमर दाबी सतुरी भाई को पुनर्नियुक्ति आमर दाबी सरकार तुम्हें मानी ऑल ओडिशा 108 एम्बुलेंस कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्थायी नियुक्ति आमर दाबी स्थायी नियुक्ति आमर दाबी डबल इंजिन सरकार तमे मानि नियो निर्दोषी कर्मचारी को न्याय दियो निर्दोषी कर्मचारी को न्याय दियो डबल इंजिन सरकार तमे मानि नियो ए कंपनी रो मनमानी आउ चलिबो नाही कंपनी रो मनमानी आउ चलिबो नाही